मसीह खुदावंद में अजीज नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से बेशुमार लोग मायूस और परेशान हैं। न्यू दिल्ली में इंडिया में एक नौजवान ने कोरोना वायरस की वजह से खुदकशी की है और कल यूरोप से खबर आ रही थी कि यूरोपियन गालबन इटली के किसी शहर में भी होटल की बहुत बड़ी ऊंची इमारत से एक शख्स ने, जिसके ख़ानदान के सारे अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो गए, उसने भी मायूसी में आकर होटल की बहुत ऊंची इमारत से छलांग लगाकर खुदकशी की और अपने आप को ख़त्म कर दिया। यकीनन कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया बहुत परेशान है और लोग दिन ब दिन ऐसी खबरों से और ऐसे हालात से मायूस होते जा रहे हैं और माहिर नफ्सियात ऐसे हालात में यकीनन रहनुमाई कर रहे हैं कि लोग कम से कम ऐसी खबरें देखें। जितनी ज़्यादा खबरें ऐसी देखेंगे उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे और उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। इसलिए माहिर नफ्सियात और बहुत से डॉक्टर्स भी हदायत दे रहे हैं कि ऐसी खबरों को कम फॉलो करें और कम ऐसी खबरों को देखें और पढ़ें ताकि आप पुरअमन रह सकें। यकीनन तमाम डॉक्टर्स और तमाम हुकूमतें अपने अपने लोगों की मदद और रहनुमाई कर रही हैं ताकि वो हिफाजती तदाबीर को फॉलो करें, उन पर अमल करें ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इसलिए आजकल जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, यकीनन ये हालात मायूस कुन हैं। लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिनके कोई अजीज़ व अकारब इस बीमारी की वजह से मर रहे हैं, इस जहां से कूच कर रहे हैं। वो लोग यकीनन ज़्यादा मायूस हैं और ज़्यादा परेशान हैं और मायूसी के इस आलम में, परेशानी, दुख और मातम की इस घड़ी में खुदा का कलाम आज हमें गहरी तसल्ली देना चाहता है। अतवार की जो तलावतें हैं ये यकीनन नई ज़िंदगी का पैगाम देती हैं, एक नई उम्मीद का पैगाम दे रही हैं। आज की जो पहली तलावत जो कि हिजकिय्याह नबी की किताब में से ली गई है, हिजकिय्याह नबी ने बहुत साल पहले, सदियों पहले ये पेशन गोई की थी कि जब उसने खुदा का कलमा पाया तो उसने कहा कि यहोवा खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कब्रों से उठा खड़ा करूँगा और तुम्हें नई ज़िंदगी दूँगा। और आज की जो पाक अंजील है इसमें खुदा यीशु मसीह मार्था और मरियम को तसल्ली देते हैं जिनके भाई की वफ़ात हो गई थी। लाजर उनका भाई था और जब उसकी वफ़ात हो गई तो खुदा यीशु मसीह जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उनका रोना देखा, उनका मातम और उनका चिल्लाना देखा, तो खुदा यीशु मसीह लिखा है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आज भी खुदा यीशु मसीह दुखी इंसानियत के साथ आंसू बहा रहा है। खुदा यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है, हमारी खुशियों में, हमारे गमों में वो हमेशा हमारे साथ है। और आज भी बेशुमार लोग जो कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं, रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह उनके साथ है। खुदा यीशु मसीह हमारे दुखों में, हमारे गमों में हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमारे साथ आंसू बहाता है। आइए हम खुदा यीशु मसीह पर पूरा ईमान रखें। मरियम और मार्था खुदा यीशु मसीह के साथ उन्होंने गिला किया था कि खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। उनका मजबूत ईमान था खुदा यीशु मसीह पर और अपने मजबूत ईमान के साथ उन्होंने खुदा यीशु मसीह के साथ ये गिला किया था कि खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। और खुदा यीशु मसीह यकीनन उनको तसल्ली देते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी नहीं मरेगा और अगर मर भी जाता है तो वो हमेशा जिंदा रहेगा।
اور خدا یسوع مسیح ان کے ایمان کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بات پر ایمان رکھتی ہو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اے خداوند، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کا ایمان یقیناً ان کے لیے بہت بڑا معجزہ کرتا ہے، اور خدا یسوع مسیح جا کر لازر کو، جس کو 3 دن ہو گئے تھے قبر میں، اور لوگ کہنے لگے کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا یسوع مسیح جو اپنی الہی قدرت کو جانتا تھا، وہ قبر کی طرف بڑھے اور قبر کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر لازر کو آواز دی کہ لازر نکل آ، اور وہ خدا یسوع مسیح کے حکم پر قبر سے باہر نکل آیا۔ آئیے ہم خدا یسوع مسیح جو قیامت اور زندگی ہے، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اس پر ایمان رکھیں اور کبھی بھی دکھوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں مایوس نہ ہو، کیونکہ زندہ مسیح ہماری زندہ امید ہے، وہی ہماری زندگی ہے۔ یسوع المسیح ہی ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور حکیموں کا حکیم ہے، اس لیے یسوع ہی ہماری دوائی ہے اور ہمارا علاج بھی ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھیں اور کبھی بھی ان حالات کی وجہ سے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ خدا یسوع مسیح ہماری اس جد و جہد میں، ہمارے ان دکھوں میں وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ امید کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس کرونا وائرس جیسی وبا کا مقابلہ کرنا ہے، اور ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ ضرور ہے کہ زندگی کا یہ کارواں آگے بڑھتا جائے۔ بے شک کرونا وائرس کی وبا نے بے شمار لوگوں کو پریشان کیا ہے، کیونکہ بہت سے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں جو مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود بھی اسی وبا کا شکار ہوئے ہیں، اسی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں جن کی اموات ہو گئی ہیں، اور ان کے خاندان بھی ان کے لیے پریشان ہیں۔ سارا معاشرہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے، اور ہم بھی آج ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئیے یسوع المسیح جو ہمیشہ کی زندگی ہے، خدا جس پر ہمارا ایمان ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، ہمارے دلوں کی ساری نا امیدی کو امید میں بدل دینا چاہتا ہے، آئیے ہم امید کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس زندگی میں آگے بڑھتے رہیں اور ایک دوسرے کو بھی حوصلہ دیں، ایک دوسرے کے لیے نا امیدی کا باعث نہ بنے، پریشانی کا باعث نہ بنے، بلکہ ایسی گفتگو کریں، ایسی خبریں پھیلائیں جس سے دوسروں کو حوصلہ ملے، دوسروں کو نئی امید ملے اور دوسروں کو ایک نئی زندگی ملے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریٹاس ایشیا۔